भारत बांग्लादेश सीमार तारबाड़ लगाइबाकू जमी अधिग्रहण करिब बीएसएफ। पश्चिमबंग उत्तर 24 परगना जिला बनगांव बसीरहाट हिंगलगंज शमशेरनगर पर्यंत मोट 150 किलोमीटर भारत सीमा को लगी बांग्लादेश। यह 51 किलोमीटर पर्यंत बाड़ दि जाए अर्थात यह असुरक्षित। यह बाटर बांग्लादेशी माने अनुप्रवेश करती। बसीरहाट पाणीतर सीमा बांग्लादेश सातक्षीरा जिला पद्मसक्रत्र बाड़। भारतीय चाषींकर जमी अच्छी सेपटे चाषी माने सेपटकू जाई चाष करती। निजर प्रथम कैबिनेट मीटिंग रे नुआ मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी जमी अधिग्रहण लगी बीएसएफ को क्षमता देथिले। एहा द्वारा सीमा सुरक्षित हेबो बोली से कहिथिले। পাশে বাংলাদেশ এই ধার দিয়ে বেড়া দিয়েছে। এবার দেওয়ার পরে আমাদের একটু নিরাপত্তা আছে। এখানে অনেক জায়গায় নেই, সেখানেও হোক, সেখানেও হলে ভালো হয়। এই যে দূর পারাপার হয়, মাল পারাপার হয়, সেসবগুলো কম হবে। এর থেকে কিছুটা আমাদের ইন্ডিয়ান জমি আছে, তারপরে হচ্ছে কি মানে মেন বাংলাদেশের জমি না, ওখানে প্লেয়ার আছে। ওই প্লেয়ার এপারে একটা ওপারে একটা, ওইটা হচ্ছে মেন জমি। তো যেখানে নেই কাটাতা সেখানে হলে ভালো হবে, কিন্তু আমাদের এখানে তো কোনো অসুবিধা নেই। নিরাপত্তা তো আমাদের এখানে আছে, আমাদের এখানে বীজ বাজা আমাদের কোনো অসুবিধা নেই।